Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini cikgu akan masuk kepada subtopik kita yang terakhir berkaitan dengan bond yang terakhir ataupun ikatan kita yang terakhir lah yang akan kita belajar dalam bab chemical bond ni, iaitu metallic bond. Okay, previously we have already learned about the ionic bond and also covalent bond, and then we learn about the two types of bonding, the new types of bonding in the KSSM, which is hydrogen bond and also dative bond. Okay. Metallic bond also is a new types of bonding that has been put in the syllabus of KSSM. So sama macam hydrogen bond and dative bond, you tak perlu tahu banyak berkaitan dengan metallic bond ya. Cukup sekadar basic bagaimana how the metallic bonds occur and the example, how you want to know the form of the metallic bond. Okay, first of all, apa yang kita perlu tahu adalah metallic bond. Nama pun metallic bond ya. So kita kena tahulah who can form metallic bond. Siapa yang boleh form metallic bond? Which type of atoms can form a metallic bonds? So the answer is, of course lah, metal. Yeah. And metal only. Tidak ada non-metals ya, only metals. Okay. Example, we have zinc, copper, semualah metals. Zinc have a metallic bond, copper have metallic bond, and then magnesium also have the metallic bonds. But if the metal combine with non-metal, ini we not call it as a metallic bond. This is the ionic bond. Ya, jangan silap kat situ ya. Kalau metal dengan non-metal, ionic bond. Dia hanya metal itu semata-mata. Tidak ada campur langsung dengan non-metal. Okay. So metal kita tahu daripada metal ni. So kita terus pergi. Cikgu akan sentuh kemudian lah. Sekarang kita pergi kepada how metallic bond is formed. Macam mana metallic bond ni terbentuk? Okay, bagaimana metallic bond ni terbentuk? Okay, we start with a solid metal dulu ya, solid metal. Okay, kita tengok bagaimana metallic bond terbentuk di dalam solid metal. Okay, kita tahu solid ya, bila we talk about solid, we know that solid is a closely packed and orderly arrangement. Okay, in orderly arrangement. Maksud dia rapat dan juga tersusun. Itu adalah bentuk solid ya. Solid pula, kita tahu solid terdiri daripada kumpulan berapa? Solid from group 1 to group 13. Okay, group 1 to group 13 is a metal. Okay, sorry, it's a metal. Okay. Then we know also that the group decided by valence electron. Yeah. And also metal normally, biasanya metal ni normally have
1 until 3 valence electron. Okay. So kita tahu metal ni dia kalau dia nak bentuk susunan elektron oktet yang stabil, apa yang metal perlu buat? Metal has to donate its electron. And metal ni memang dia tendency untuk dia donate. Dia memang biasa memang akan donate elektron dia, ya. Sebab dia nak membentuk susunan elektron oktet yang stabil. Okey, contoh macam kita sebutlah, in order to be stable, what this metal have to do? Metal tendency to donate, atau kita sebut release pun boleh, ya. To donate or release electron very easily. Okay. So it can achieve a stable octet electron arrangement. Okay, solid metal. Bagaimana bentuk solid metal? Solid metal, kita ambil natrium contoh. Solid metal ni biasalah, awak pun biasa lukis beginilah. Biasa kita lukis begini kan. Okay. So, cikgu ambil contoh dia natrium katakan. Cikgu ambil natrium, ya, natrium atoms. Okay. Natrium atoms. Okay. So, kita dah ada natrium atoms di sini kan. Macam yang cikgu sebut tadi, in order to be stable, metal tendency to donate or release electron very easily. Okay. Macam yang you dah belajar, previously kita dah tahu dia neutral atoms, ya. Apa yang berlaku pada neutral atoms if the neutral atom donate the electron? Donate the electron. Bila dia donate the electron, the metal ataupun atoms neutral itu akan membentuk positive charge ion. Ya. Kalau dia receive electron, dia akan membentuk negative charge ion. Okay. So what happened to our natrium if our natrium, okay, kita tahu natrium dia punya the electron arrangement for natrium is 2.8.1. So to achieve a stable octet electron arrangement, natrium has to donate 1 electron. Okay, so dia punya valence electron akan jadi 8 lah. Okay, bila dia donate or dia release 1 electron, what will happen to natrium? Natrium ataupun sodium will be positively charged ion. Okay, positively charged ion. So, cikgu akan tambah positif di sini, ya. So, dia akan jadi positive charged ion. Okay. Okay, what will happen to the electron that has been donated or that has been released by the sodium? Okay. Apa yang berlaku kepada elektron itu? Elektron itu akan berada di sekeliling kita punya atom sini, ya, ataupun ions kita ni. Dia akan berada di sekeliling ion ini. Ya. Okey, inilah yang dipanggil ataupun ini adalah kita punya donate elektron tadi, ya. Elektron yang kita dah donate tadi. Okay. Elektron yang didonate tadi, yang berada di sekeliling tadi ni, ya, ataupun kita kata that many electrons ni. Ni baru cikgu lukis 9 atoms, ya. 9 atom dalam solid. So awak tahu solid ni tak mungkin lah 9 ni saja, ya. Solid ni atoms dia closely packed tu mungkin sampai berbilion ataupun berjuta-juta dia akan closely packed. Okay. Sangat rapat antara satu sama lain, ya, dia sangat banyak lah. Ini sekadar contoh saja, cikgu lukis 9, tapi sebenarnya dia sangat banyak. Mungkin dia bermilion lah kita kata, bermilion, beribu-ribu ataupun bermilion dia punya atoms itu. Okay. Apabila atoms tu, bermilion atoms itu, dia menderma or it's donate the electrons, apa yang berlaku? The electron also will become very high lah. Maksudnya dia punya bilangan dia tu akan jadi banyak lah. Okay.
that many electron tu, that many electron, okay, cikgu tukar warna lain pula. This many electron ni, okay, this many electron will form. Yang kita panggil dia sebagai sea of, sea ni apa? Sea ni laut. Sea of delocalized, okay, delocalized electron that can move freely. Yeah. Okay. A lot of electron, maksudnya sangat banyak elektron ni, dia akan membentuk sea of delocalized electron. Sea of delocalized electron ni adalah satu terms lah. Ya, sea of delocalized electron. Maksudnya lautan elektron yang bergerak dengan bebas. Delocalized ni maksudnya dia tidak duduk setempat, ya. Dia tak duduk setempat. Maksudnya elektron ni dia can move freely. Ya, dia akan berada di sekitar kita punya sodium itu. Okay. So dia akan bergerak di sekeliling kita punya positively charged ion kita. Alright. So iaitulah yang membentuk kita punya metallic bond kita. Alright. So as a summary, okay, cikgu belum lagi bagi dia punya definition for metallic bond. Kita pergi summary dulu. Summary dia, okay, cikgu lukis balik. 1, 2, 3, 4, 9. Okay, we got sodium in here. Sodium, we have a positive charge ion, and also we have the sea of delocalized electron. Okay, as a conclusion, okay, these positive metal ions are surrounded by the sea of delocalized electron. Okay. So apa kita panggil ni? Inilah yang dipanggil metallic bond, metallic bond. So what is metallic bond? Metallic bond is the force of attraction between, okay, we know ions kita positif, elektron adalah bercas negatif. So the force of attraction ni daya tarikan between positive metal ions with apa? With sea of electrons is called metallic bond. Okay. So this is the definition for the metallic bond. Okay, I hope you can understand bagaimana penerangan tentang metallic bond tadi. Okay. And then cikgu nak terangkan juga berkaitan dengan the differences between ionic compound and metallic compound or metal lah. Okay. Ini juga termasuk salah satu juga ionic bond ataupun ionic compound dengan metal. What is the difference in terms of electrical conductivity? Okay, we know that metal is a good conductor.
Metal ni adalah konduktor yang sangat baik lah. Konduktor yang baik. So it can conduct heat, and electricity. But in the SPM syllabus, dia punya apa kita kata, dia terangkan ataupun dia tekankan lebih lagi kepada electricity. So cikgu nak bincang berkaitan dengan apa yang membezakan ionic compounds and metal in terms of the electric conductivity. Okay, we got 3 state ya. 3 state yang biasa dalam ionic compound, iaitu solid, and then we got molten, also we got aqueous. Okay. Molten, we know that molten is a melted lah, ataupun bahan yang dileburkan. Aqueous pula suatu bahan yang kita dissolve in water. Okay, for ionic compound cannot conduct electricity in solid state. Solid tak boleh, molten boleh, aqueous boleh. Why? Why it cannot conduct electricity in solid state? Okay, in solid state, we know that, okay, we got apa? We got in solid state, solid closely packed together. Solid state, so positive, negative, positive, negative, positive, negative. Okay, this is the ions. Okay, ion is closely packed together, and then also it got strong electrostatic force between ions. So the bonding between the ions by strong electrostatic force ni tak boleh dibuka lah. So it cannot conduct electricity. We know that when you need to conduct the electricity, we have a free moving ions. Mesti ada free moving ions, because the free moving ions tadi tu dia akan carry the current ataupun dia akan carry the electricity. Itu gunanya kita punya ions tu tadi ya. Ions tu tadi sama ada positively charged ataupun negatively charged, dia kena carry the current. Bila dia nak carry the current, dia kena bergerak bebas. Tapi dalam solid dia tak boleh bergerak bebas. Berbanding dalam molten or aqueous solution kan. So dia boleh bergerak. Bila dia bergerak bebas, it can carry the electricity. Okay, but in metal pula can conduct electricity in solid, also molten, but not in aqueous. Why? Because the metal, you cannot dissolve metal in water lah. Kita tak boleh dissolve dia dalam air. So kita tak boleh lah mengalirkan arus elektrik dalam aqueous kan. But why metal can conduct electricity in solid state? Okay, kenapa boleh pula berbanding dengan kita punya ionic compound tadi? Ionic tak boleh, tapi kalau untuk metal dalam solid boleh kan. So sama juga, dua-dua juga adalah dia closely packed ya. And orderly arranged lah. Maksudnya dia tersusun dan closely packed. Okay, tapi dalam solid ya, dalam solid kita ada tadi apa? Kita ada metallic bond. Okay, metallic bond. So we have the sea of delocalized electron surrounding our positively charged ion kita. Okay. So the positively charged ions kita ni lah yang akan carry the electron. Okay. Sebabnya the positively charged sea of electron kita tadi ya, sea of delocalized electron ni lah yang this sea of delocalized electron move freely and
can conduct electricity. Okay. Okay, you kena faham ya. Untuk membolehkan elektrik itu kita kata untuk elektrik tu dia boleh berlaku lah. Maksudnya untuk dia carry the electricity ya. Kita kena ingat ya. Kita punya solution ni ya, ataupun kita punya substance kita, dia ni macam suatu carrier lah. Carrier ataupun macam postman ya. Carrier atau kita panggil postman ya. Apa yang postman ni perlu buat adalah dia perlu carry the current. Untuk dia carry the current, ada dua saja yang boleh carry the current ya. Yang first kali, free moving ions. Okay. Free moving ions can carry currents or can carry the electricity. Okay. And then the second is free moving electrons. Okay. Free moving electron also can act as a postman and carry our charge or carry the electricity. So di sini for metal case ya, we got free moving electron that can carry the electricity. So elektrik akan berlakulah di situ kan. Tapi kalau untuk ionic compound, our case is free moving ions. Okay. So itu perbezaan dia. Kenapa dia boleh, kenapa yang ini tak boleh. Okay. So itu sahaja yang cikgu boleh explain berkaitan dengan metallic bond ya. Jadi awak bolehlah cuba jawab ya, cuba jawab soalan. Okay, dalam buku awak tu dia ada tanya bagaimana how a metallic bond form. Okay, how the metallic bond form. First kali apa yang you perlu cerita adalah you perlu bagi tahulah ya, perlu bagi tahu berkaitan dengan valence elektron ni. First kali you kata apa? Ini lah. Cikgu tunjuk dia punya ni ya. First, kalau you nak buat explanation, bagi tahu yang ni dulu ya. Metal tendency ataupun metal tendency to donate or release electron and form positively charged ions. Okay. And then you bagi tahu pula berkaitan dengan delocalize of electron. Okay, you bagi tahu tentang elektron yang didermakan tu the delocalize, the C of electron ni number 2. Okay, you bagi kat sini number 2. Okay, you bagi tahu kat situ berkaitan dengan the C of delocalized electrons can move freely can move freely between, cikgu sambung sikit lah, between apa? Between the metal structure, ataupun kita kata between the metal structure lah, between the positively charged ions, between the positively charged ion in the metal structure. Okay, so you boleh bagi ayat macam tu. Okay, kemudian barulah you akan sebut tentang yang ini You akan sebut tentang ni number 3. Okay, the force of attraction between positive metal ions with C of electron is called, or will form is called, or you boleh cakap will form metallic bond. Okay, so that's how you want to explain about the metallic bond. Cikgu bagi awak dalam bentuk yang tersusun lah, bagaimana you nak cerita dia. Alright, so that's all for today. Thank you for your
cooperation lah. Maksudnya awak bagi tumpuan pada cikgu pada nota kita ni ya. Nota ni awak boleh tengok berulang kali mana awak tak faham ya. Boleh check untuk awak lebih faham lah. Nak salin pun lebih baik supaya ni adalah nota lebih ringkas lah untuk awak lebih faham. Okay, thank you. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang.